Hello, hello, and welcome to La Baby Witch Tarot Podcast. Hola, hola, bienvenido a mi podcast. And today we have a special topic. Tenemos un tema muy especial today. We're going to be talking about personal karma or individual karma. Vamos a hablar sobre el karma individual o el karma personal. So with this said, this is based on personal knowledge, Lilith's knowledge, and of course you can find information about it. Maybe not as detailed because it's very vague online, but you can also find it with books and whatsoever. Esta es una información basada bajo mi conocimiento, el conocimiento de Lilith. También puedes encontrar información básica en las redes sociales, pero no es tan intensa la información, ya que es muy limitada, y lo que yo te voy a decir no es lo que vas a encontrar en las redes sociales, ya que no es del conocimiento de ellos. So what I'm going to tell you, you may not find fully on social media or the internet because it's based on Lilith's knowledge and of course books. So how does this kind of energy or kind of karma? Let me start by saying that karma, it's based on your actions. It's not based on nobody else's. You cannot bring karma to somebody else just because you want it. It often happens 1000% based on this person's intentions or a person's intentions as well as person's actions. So vamos a hablar sobre el karma rapidito. El karma no es algo que tú puedas llevarle o tirarle a alguien. El karma es el resultado de tus acciones, ¿verdad? El karma es exactamente tus intenciones, tus motivos, tus acciones contra una persona, tus pensamientos contra otra persona, buenos o malos. Now, karma can be good or bad. It depends on what you do with it, right? So with that clarified, let's move forward. So with individual karma is pretty much the karmic punishment, if you want to call it like that comes after you based on a bad action that you made towards somebody or a bad intention or a bad thought. For example, let's say that you are or whoever is messing with somebody who is heavily protected. This kind of karma that I'm talking about, it's the worst kind of karma because if you mess with somebody who's heavily protected, for example, and you just wanted to steal, hurt, bad mouth or whatever, or they wanted to do that towards you, at the end of the day they're messing with the spiritual entity that is protecting that person. Now with this said, you can say you're super protected or they can say they're super protected. The minute the person crosses the boundary of hurting somebody based on just because they wanted to, you have no protection. There's no boundary for respect. Spiritually, gods and or entities respect each other. They'll have a role to play, and they will never mess with somebody just because there's a role to play. But if somebody purposely is messing with somebody and it's because it's full of envy or so, prepare yourself for the individual karma you're gonna get from that entity. Now, there's no magic, there's no forgiveness, there's no second chances, there's nothing that somebody could do to prevent that from happening. Now, there's people who are heavily convinced that I'm super protected, it's not going to happen to me. And I hope so. But if it doesn't touch you, it could touch your family members, it will touch your friends, it will touch your coworkers that you like, it will touch somebody that could actually be connected to you, not necessarily your family member. Now, this kind of karma could follow you for multiple lifetimes, and this could follow your whole bloodline. Okay? So at this point, think about it, or the person, whoever, better think about it before messing with somebody who is heavily protected, because this individual karma is horrendous, it's super bad, it's hard to shake off. There's no magic that can shake off, because at this point when this individual karma happens, you have broken a rule, you have broken that boundary, you stepped out of the boundary and you attacked that spiritual entity that's protecting that person. So that spiritual entity is personally coming after you with no boundary, with no breaks. So at this point, that's why there's a lot of sayings out there.
Be careful who you're messing with, because you never know who is protecting them in the spiritual realm. So at this point, that's why I always say to people, hey, stay away from negativity. Don't try to hurt somebody. Don't try to steal. Don't try to mouth somebody just because you don't like them. Because if this person is spiritual, whoever is protecting them will come after you and your people, most likely. And it's super sad to see people ignore that. Let me translate this in Spanish, and I'll be coming back with a story time. Mira, el karma individual, ¿verdad? Como te estaba hablando, es el karma más fuerte que hay, ya que es basado sobre las intenciones, hechos y acciones de la persona hacia otra persona. Pero hablamos de cuando alguien hace algo negativo contra una persona que está espiritualmente muy protegida. ¿Por qué? Cuando una persona intenta atacar a otra persona en cualquier intención, esto puede ser pensamiento, deseo, acción, palabra, lo que sea, eso se toma como ataque. Esta persona que está protegidamente espiritual, la entidad que lo protege va a ir atrás de la persona que hizo el ataque. Y este tipo de ataque es tan fuerte que no hay magia, no hay oración, no hay nada que te lo vaya a quitar. ¿Por qué? Porque en el mundo de los dioses, en el mundo del espiritual, hay ciertas reglas. Los dioses no se meten con la gente de otros porque hay una regla. Pero cuando una de la gente se mete con otra persona, ya no hay respeto, ya no hay límites. La otra persona, con el acto kármico, cruzó la línea de respeto. Y esa entidad va directamente hacia ti porque tú le debes. Kármica, el karma es una deuda. ¿Y por qué es tan difícil de pagar esa deuda? Porque un dios o una entidad lo tiene todo y lo puede tener todo. ¿Tú me entiendes? No hay nada que tú le puedas dar que ellos necesiten. Cuando esa entidad va contra a alguien que ha causado daño a la persona que ellos están protegiendo, no hay nada que se pueda dar, porque esa entidad está buscando justicia, ¿verdad? Y mucha gente lo llama, que eso es un castigo. No, se llama justicia, porque si una persona sale de sus calzoncillos para molestar a otra y lastimar a otra, es malintencionado, y todo lo que se hace malintencionado se devuelve. Y mira, mucha gente me dice, cuando yo le explico así para que se alejen de problemas, que yo estoy protegido, yo estoy protegida, pero es que tú no entiendes. Si a ti no te pasa nada, puedes seguir a tu familia. Le puedes lastimar a tus hijos, a tus primos, a tus abuelos. Es el karma que va a seguir tu descendencia, literalmente. En otras vidas, literalmente. En las otras vidas de ellos. Porque es una deuda tan grande que quizás con ellos buscar justicia con la persona que causó el ataque no va a ser suficiente. Por eso hay un dicho muy, muy popular en inglés que dice, mira, ten cuidado con quién te metes, porque tú nunca sabes quién los está protegiendo en el mundo espiritual. ¿Tú me entiendes? Es mejor que, mira, sé bueno con todo el mundo y sé justo. No te pongas a quitar, a añadir, a hablar, porque tú no sabes el karma que te puede traer. Y tú no quieres este tipo de karma. Yo no lo quiero, nadie lo quiere. Y este karma la gente no habla mucho de él. Y mucha gente, que yo no creo en el karma. Es que no importa si tú crees o no, el hecho que va a pasar. Porque el hecho de que alguien crea o no significa que no exista. Significa que la persona está en negación. Y por eso se le dice, mira, no te metas con la gente porque tú no sabes las consecuencias que eso puede llevar. ¿Tú me entiendes? Now I'm back with the story time. I have a family member, and she used to mess with a married guy. And I told her, and we were young. I was very young. I was like 19. And she was like 25. And I said, girl, don't mess with him. I said, this is bad. This was me even before I knew I wanted to be a witch. I always had the calling, but I wasn't yet. And she was like, no, I'm going to do it. I'm going to do it. And her life started falling apart. She gained weight. She had acne. Her hair started falling out. She could not stop getting sick. She lost her job. She got in car accidents. A lot of things. She lost friends. Like, her life out of nowhere, since she met that dude and she started dating him, went upside down.
And there's a saying that says, when you hurt another person laughing, you're gonna pay crying, literally. And that's exactly what happened to her. And then he left her for somebody younger. And at this point, and I don't know if he's still with the wife, never knew. But at this point, my cousin got her karma. Damn, I told the world. But anyways, that cousin got her karma. And well, it's not like blood cousin. It was a friend that, family member, second cousin, like far away. But anyways, she got her karma, and she learned her lesson after that. She never went with a guy that had a girlfriend or anything. And it's crazy. It took her to go through the same situation for her to learn. And again, karmic stuff doesn't stop. And now, hopefully, her life is doing good. But at this point, people often say they don't believe in karma until karma hits them and they realize that, oh my gosh, it does exist. Mira, tengo una historia. Yo tengo un familiar. Eso era cuando yo tenía 19, ella tenía 25. Se metió con un hombre casado. Yo le dije a ella, mira, no te metas con este hombre casado porque no está bien. Y ella, que no le importa, y se metió con él. Mira, desde que se metió con ese hombre, empezó a engordar, a darle acné, se le caía el pelo. Yo no sé, la gente empezó a hablar mal de ella, tuvo accidentes, le salía todo mal, perdió un trabajo, consiguió otro, perdió también ese. Obviamente su mundo se fue patas para arriba. Para final del día el hombre la dejó por otra más joven. Hay un dicho que dice por ahí, cuando tú la haces o haces daño riéndote a otra persona, tú pagarás todo lo que has hecho llorando. Y por eso yo le digo al mundo, el karma sí existe, pero el karma espiritual, cuando una entidad viene directamente a cobrarte lo que hiciste, ¿verdad? Ahí no hay nada que se pueda detener. Y lo único que quizás puede cambiar eso es que la persona que hizo el daño a la otra persona sin la otra persona hacer nada, ¿verdad? Esa persona que le pida perdón. Y si esa persona te concede el perdón de corazón, ahí puedes que se pare todo. Pero si la persona dice, yo no te perdono, bueno, buena suerte, porque la va a necesitar la otra persona, porque el karma no va a parar. I was saying that the only way that it could be stopped is that whoever harmed the other person, right, the innocent person, the person who caused the karmic situation to happen, needs to apologize to the person they harmed, hurt, or intended to. And then if that innocent person decides to forgive the other from the bottom of their heart, is the only way it could be stopped. But if the other person says, I do not forgive you, then the person is literally fucked. There's not gonna be anything stopping it. And you can call it like they will never be successful in anything they do. And everything is gonna go wrong. Why? Because they cause harm to somebody who did not do anything. And that's why I always say to people, like, stay in the good lane, don't mess with people. There's a lot. And now, when I talk about it, people be like, well, there is laws in this. Keep in mind that entities don't have to follow any laws, right? And there's a boundary. And when somebody is messing with whoever they're watching over, whoever they consider, family or so, if they were staying at bay because they were trying to be, let's say, fair, the person who caused the harm let them loose. You know what I'm saying? So entities and gods, they don't have to follow laws. Also, besides the point, there's witches out there who do not follow laws. There's a lot of things going on over there. So just don't go messing around with people and then crying wolf because things don't go their way. You know what I'm saying? And I'm not trying to scare anybody. I'm trying to bring awareness. And you guys know how I've been very straightforward. A lot of people don't talk about this because people don't listen, and also people get scared. But at the end of the day, it's a reality, and the only way often things can be prevented is by, again, having knowledge of these kind of things, right? So, cuando yo hablo de este tema, yo no estoy queriendo asustar a nadie ni nada, solamente quiero dar información, ya que este tipo de temas no se habla mucho porque pues obviamente quizá la gente no escucha, no es popular o la gente le da miedo. Y mira, mi intención no es meterle miedo a nadie, sino educar y darle a la gente una idea de que si estas cosas suceden. Mira, hay muchas brujitas, ¿verdad?
Y hay gente que ama, y son brujitas a veces que son las que dicen que son amor y luz, ¿me entiendes? Que no siguen reglas. Cuando yo hablo de este tipo de cosas, la gente dice, no, pero es que hay unas reglas espirituales. Tú sabes que las entidades y los dioses no tienen que seguir ningún tipo de regla. Como yo te dije a ti, no hay nada de lo que tú tengas que tú le puedes dar a ellos, ¿me entiendes? So, cuando ellos deciden mantenerse justo es porque, por ejemplo, tú no te metes con las personas que ellos cuidan y ellos no se meten contigo. El momento que tú te metes con la persona que ellos se cuidan o viceversa, pues obviamente quien sea que te esté cuidando a ti o cuidándolo a ellos, pues se va a buscar justicia, porque el karma es, para el que está causando el karma, es un castigo, y pues la persona, la entidad que está pues haciendo que el karma pase es justicia, ¿verdad? Porque causaste un acto sin necesidad. ¿Tú me entiendes lo que estoy hablando? So, por eso yo hablo mucho de este tipo de temas. Yo siempre he sido muy honesta porque siento que no se habla en las redes sociales siempre. Y siento que pues hay mucha gente que son brujitas nuevas o están interesados o ven ciertos videos en TikTok y dicen, déjame meterme con esta persona. Pues mira, no lo hagas porque te puedes arrepentir y inclusive el arrepentimiento no es suficiente. ¿Tú me entiendes? And I always talk about this because sometimes there's new witches out there, people who may be interested, or people who watch a TikTok or something and say, oh, I'm going to do that because I don't like this person. Don't do that. You may regret it, and not even a forgiveness or an apology could be good enough, you know? For me, I'm grateful for Lilith. You know, I never mess with anybody. I have been witness that anybody that has ever tried to mess with me in any way, shape, or form has actually had bad karma, you know? Yo nunca me meto con nadie. Yo soy muy agradecida con Lilith, siempre me quedo tranquila. Pero yo he sido testigo de la gente que se quiere meter conmigo. Le llega un karma tan grande que nadie puede ni explicarlo. ¿Tú me entiendes? So, the best thing you can do is don't mess with anybody. Be fair and be kind. And if you don't like somebody, just avoid them. But don't mess with them because consequences are not going to only follow you. It could follow your bloodline and other people who are in a way a bystander. You know? And you may say it sounds unfair. Yes, it is unfair. But at the end of the day, karma, if the person is quote, let's say, if the person is not like, I don't know how can I call this, like caring about the consequences, often they will care if it hits somebody close to them. You know what I'm saying? So that's why, because karmic is sometimes a punishment or a big lesson that it feels the same sometimes, you know? Y a veces, ¿verdad? Aunque suena un poco injusto de que, pero ¿por qué va el karma a llegar a otras personas? Mira, cuando este tipo de karma llega, no viene con límite, ¿verdad? Y a veces cuando la entidad ve que a la persona no le importan las consecuencias, ¿verdad? Pues va ahí donde más le duela. ¿Por qué? Porque puede ser un castigo, una lección, lo que llaman. Pero sí pasa. So, lo mejor que puede hacer la gente, mira, es estar bien con todo el mundo, ser justo, no meterse con nadie, no estar buscando problemas, porque las consecuencias son grandes y sí existen. Okay? So I hope you guys like this kind of topic. I'm working on a new episode. I've been writing about it. It's inspired of a show that I saw. So I'll be hopefully uploading it by the end of the week, if not beginning of next week. But I love you guys so much. I also have a story time for you guys. I'll be prepping it as well. I'm going to have most part on my YouTube because you guys know that I have a podcast over there too. That is a video. And then I'm going to have part of it here too. So, yes, I love you guys so much and have an amazing day. So, mis amores, aquí los dejo. Espero que les haya gustado este tipo de tópicos, ¿verdad? Sé que es un poco diferente, un poco, puede que hasta de miedito, ¿verdad? Pero si tú eres una persona buena, eres una persona justa, una persona que no le hace daño a nadie, pues mira, no afecta. El karma que siempre recibirás es bueno. Pero si eres una persona o hay una persona por ahí que es negativa, que le gusta, que hizo daño, que quiso robar, que quiso... Tú sabes, ese tipo de energía. Créeme que el karma sí llega. Y nunca llega tarde, llega donde más te va a doler, ¿me entiendes? Pero nada, quiero decirles que estoy trabajando para un episodio a final de esta semana, ojalá, que es inspirado en un show que vi. También tengo un story time que viene ya, espero ya para la semana que viene. Y nada, espero que estén muy bien, mis amores, los quiero mucho y muchas bendiciones y gracias por estar aquí.
y los quiero. Bye bye.